lecture, l'art ancestral. قراءة الفن القديم. كما ولفنا ديما في الأولى غادي نديرو قراءة عادية النص، موراها قراءة متأنية كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة اللي باغيين يتعلموا يقراو، والقراءة الثالثة غتكون فيها شرح بالدارجة، ومن بعد الشرح غيكون عندنا استخراج ديال الأسئلة. يعني اللي باغي يشوف غير تخرج الإجابة على الأسئلة يدوز لا فيديو حتى الآخر ديالها. نقراو. L'art ancestral. Les bijoux amazirs sont fabriqués en argent et parfois en bronze. Bien souvent, ces bijoux sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornées de dessins géométriques et de motifs floraux. Ils sont fréquemment vendus dans les souks de Tiznit, de Tantane et de Gulmum, comme dans d'autres villes du Maroc. La tenue traditionnelle sahraoui se compose de vêtements et de bijoux. Les vêtements sont amples dans des couleurs sombres ou très claires. Les bijoux sont en argent et les colliers en louben. Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouis. Elles portent aussi la melfa, un grand voile qui enveloppe leur corps. نقرأ الآن قراءة متأنية كلمة بكلمة. L'art ancestral. Les bijoux amazirs sont fabriqués en argent et parfois en bronze. Bien souvent, ces bijoux sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornées de dessins géométriques et de motifs floraux. Ils sont fréquemment vendus dans les souks de Tiznit, de Tantane et de Gulmim, comme dans d'autres villes du Maroc. La tenue traditionnelle sahraoui se compose de vêtements et de bijoux. Les vêtements sont amples dans des couleurs sombres ou très claires. Les bijoux sont en argent et les colliers en louben. Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouis. Elles portent aussi la melfa, un grand voile qui enveloppe leur corps.
دابا نحاولوا نشرحوا لاغ ancestral. الفن القديم جاي ancestral من les ancêtres الأسلاف. les bijoux أمازيغ المجوهرات ولا الحلي الأمازيغية sont fabriqués مصنوعا en argent من الفضة argent et parfois وبعض المرات en bronze من البرونز. bien souvent وغالبا ces bijoux هاد المجوهرات ولا الحلي sont décorés كيكونوا مزوقين de pierres précieuses من الأحجار الكريمة الأحجار الثمينة gravé منحوتا et orné ومزوقا de dessins الرسوم اللي فيها أشكال géométriques هندسية géométrique et de motifs وأنماط floraux اللي فيها الورود فيها الأزهار جاية من fleurs. ils sont fréquemment هما بزاف vendus كيتباعوا بزاف fréquemment dans les souks de Tiznit في الأسواق ديال تيزنيت وديال طنطان وديال قلمين comme dans d'autres villes du Maroc بحال في مدن أخرى في المغرب. la tenue traditionnelle صحراوي اللباس الصحراوي التقليدي se compose يتكون كنا فايت شفنا هادشي في الدرس السابق ديال لو فيتمون الصحراوي compose de vêtements من لباس et de bijoux من لباس ومن حلي ومجوهرات. les vêtements لباس sont amples اللباس ديالهم واسع ample بزاف dans des couleurs sombres بألوان قاتمة يعني كتكون غامقة على حساب الرملة حيت الرملة ديال تما بزاف في الصحراء كتوسخ العبايات و تري كلير ولا بيضة بزاف بيضة فوقاش كتستعمل في الأعراس. les bijoux المجوهرات sont en argent هذوك المجوهرات بالفضة et les colliers دوك القلادات اللي كيدار في العنق بحال هادي القلادات en لوبان بصوابة لوبان. les tresses soulignées الضفاير شوفوا الضفاير les tresses soulignées يعني كتأكد soulignées كتأكد. la beauté الجمال des femmes صحراوي الجمال ديال النساء الصحراويات. elles portent هن يلبسن aussi la ملحفة كيلبسوا أيضا الملحفة هي هادي un grand شنو هي الملحفة هي un grand voile بحال واحد ليزار كبير voile بحال الحجاب voile qui enveloppe leur corps اللي كيغطيو الجسد ديالهم leur corps الجسد ديالهم. ancestral شرحوها هما قال créé il y a très longtemps يعني الحاجة اللي دارت صنعت في القديم ample très large واسع بزاف sombre qui n'est pas lumineux اللي ما فيش الألوان زاهية يعني غامق. ندوزو للأسئلة. كما كتشوفوا هاد الأسئلة نحاولو نجاوبو عليهم كاملين. observe les images que vois-tu الصور شنو كتشوف فيها je vois un objet coloré كتشوف واحد الحاجة مزوقة هذيك واقيلا تكون دي بيجو كولوري يعني تكون ديك مجوهرات ملونة مزوقة. une femme assise ومرأة جالسة. selon toi de quoi va parler le texte حسبك انت على من غادي يهضر النص. coche la bonne réponse وعلم الجواب الصحيح. il va raconter هادشي كيكون قبل ما تقرا النص هاد الأسئلة والجواب ديالك. il va raconter une histoire يعاود لنا قصة ولا il va décrire des objets ولا يوصف لنا أشياء بجوج يعني تقدر تجاوب هاد الأجوبة بجوج لأنك انت مازال أصلا ما تقراش عليك النص. هنا بعد القراءة هاد الأسئلة هادو. lis le texte قرا النص souligne les phrases vraies الجمل اللي صحاح. le premier texte parle des bijoux andalous كيهضر لنا النص الأول على المجوهرات الأندلسية خطأ. le deuxième texte parle des bijoux en louban et des colliers en argent خطأ لأن النص الثاني كيهضر على حاجة أخرى. الملحفة est un vêtement des femmes صحراوي الملحفة اللباس ديال المرأة الصحراوية صحيح. هنا souligne dans le premier texte les noms des villes du Maroc Tiznit, Tantan, Goulmine. هنا quels objets sont décrits dans le deuxième texte le deuxième texte شنو وصف الحوايج اللي واصفين les vêtements les bijoux des femmes صحراوي الحوايج والمجوهرات واللباس ديال المرأة الصحراوية. en quoi les bijoux amazigh sont-ils fabriqués مناش مصنوعين مجوهرات
أمازيغية en argent من الفضة et parfois en bronze بعض المرات من البرونز. relève les mots qui décrivent الكلمات اللي كيوصفوا لنا les vêtements كيفاش توصفوا الحوايج توصفوا بأنهم واسعين ample couleur sombre اللون ديالهم غامق ولا كلير بيض grand واسعين. les bijoux كيفاش توصفوا أنهم décorés décorين pierres précieuses gravées ornées. De quoi sont décorés les bijoux amazighs? Ils sont décorés de pierres précieuses, gravés et ornés de dessins géométriques et de motifs. Où peut-on acheter les bijoux amazighs? Pourquoi les femmes sahraouies ont-elles des tresses? عندهم ضفاير لأنها الضفاير كيعبروا على الجمال ديال المرأة الصحراوية. وهكا نكونوا كملنا.